اگر ہمیں سزا ہو تو حق کی بات ہے، اور اگر ضمانت ملے تو پھر ریلیف ہے، مطلب یہ پھر. لیکن میں آپ آتا ہوں ذرا، میں پہلے ایک کامنٹ لے لوں ذرا تینوں سے. ملک عمران خان صاحب پہلے تو بتا دیں آپ کے علم میں ہے ویسے آن اے سیریس نوٹ کہ شہباز صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ آواز نہیں آ رہی ہے ملک صاحب سے، بول رہے ہیں؟ میں آج میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ملک صاحب. آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی ملک صاحب آپ سن پا رہے ہیں. ہاں اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ود نو offense وداؤٹ prejudice میں ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ آج یہ بڑی واضح بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار یہ تعصب کی اہمیت آپ نے اتنی بڑی پہن رکھی ہے. مطلب کیسے آپ نے یہ تصور کر لیا کہ بھاگے ہوئے اگر ایک شخص ہائی کورٹ کو اپروچ کرے وہ بھاگتا ہے؟ اس حد تک آپ کے اندر یہ آپ نے آپ نے اس ساری چیز کو اس رخ میں دے دیا. نہیں سر، ایک ادارہ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے جائے اور وہ شخص نہ ملے تو پھر کیا کہیں گے ٹیکنیکلی اس کو؟ تو اگر وہ ادارہ پرسیکیوشن پہ اترا ہو اور اس کے پیچھے ڈرم بجانے کے لیے بھٹی صاحب بیٹھے ہوں تو پھر کیوں اس طرح کی میں اپنے کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹس کو میں بائی پاس کرنے دوں گا یار؟ میں کیسے ایک وہ 28 مئی کا ایک اریسٹ وارنٹ لے کے بیٹھے تو یہ طلبی نامہ ہے؟ تو کیا یہ پلینگ فراڈ اپون دا لا نہیں ہے کہ اریسٹ وارنٹ پہلے سائن کر دیا اور مجھے کال اپ نوٹس آج بھیج دیا؟ اس سے زیادہ چیٹنگ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ ابیوز آف پروسیس آف لا اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں اگر ایک ڈیلے کی کرپشن نہیں کی تو بھاگ کیوں رہے پھر؟ اور یہ جملے اور اس حد تک یار یہ بات سنیں، ایک سیکنڈ ٹھہرے ذرا بریک لگائیں. بداوی صاحب جس حد تک بات ہوتی ہے اس کو برداشت بھی کرتے ہیں، ٹالرنس کا ایک لیول ہے. اچھی بات. لیکن اگر یہ اس طرح کی مثالیں جس طرح کی ارشاد بھٹی صاحب آج دینے پہ اترے ہوئے ہیں، یار کو خدا کا خوف کریں آپ. مطلب آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ پاکستان کے ایک شہری جو کورٹ آف لا میں جا کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ مجھے اس ادارے سے پروسیکیوشن کی نہیں پرسیکیوشن کی بو آ رہی ہے، اور اس کا ایویڈنس یہ دے رہے ہیں کہ ایک طرف کال اپ نوٹس ایک ہی ادارہ، وہی ادارہ آج مجھے سوال جواب کے لیے کال اپ نوٹس بھیج رہے ہیں اور 28 مئی کا ایک اریسٹ وارنٹ لے کر بیٹھا ہوئے. وہ بلاتا مجھے صاف پانی کے اندر ہے اور گرفتاری میری آشیانہ کے اندر ڈالتا ہے. وہ کہتا مجھے یہ ہے کہ آپ کی فورن ٹرانزیکشنز ہیں اور آپ کی باہر سے آپ کی جو ٹیٹیاں آتی ہیں وہ جرم ہے، اور اس کے بعد پھر ایک جو لوکل اکاؤنٹ ہے اس کو بیس بنا کے کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ پریکٹسز کے پیسے ہیں. کم آن یار، سینس الیج ون کوئی ایک پروسیڈ آف کرائم بتائیں آپ بتائیں کہ کس کانٹریکٹ کے اندر کچھ کسی نے غلط کیا. آپ نے پروب نہیں کیا ملتان میٹرو، آپ نے پروب نہیں کیا لاہور میٹرو، آپ نے پروب نہیں کیا ساری پاکستان کی انرجیز کے بورڈز کو. یار ارشاد بھٹی صاحب آپ سے کہیں پر نیوٹرلٹی کی توقع کر سکتے ہیں ہم، لیکن اس حد تک یار کہ اگر ایک شخص کورٹ میں جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگا ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر کی صفات. کیا لیڈر عمران خان کی پرسیکیوشن کو برداشت کرے تو وہ لیڈر ہے؟ اگر اس کی کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس کو آپ ان کو ساروں کو چھین کے پرے پھینک دیں اور میلافائڈی نظر بھی آ رہی ہو، پھر بھی وہ آپ کے اس ڈسٹرکٹ پلیئر کے آگے سرنگو ہو کر بیٹھ جائے. کم آن، what are you talking؟ اور کیا بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب آپ اس پہ پھر میں بیفور آئی گو ٹو شہباز گل صاحب میں ضرور جواب دینے کو نہیں، میں بہت جواب دوں گا. اس کی وجہ قابل احترام ملک احمد صاحب کے لیے کہ 2 گھنٹے 10 منٹ کی پیشی ہوئی. لاسٹ 4 مرتبہ بلایا ان کو، 3 مرتبہ اور وہ 1 مرتبہ طلب ہوئے، اور اس کے بعد آج بھی انہوں نے جو کوارنٹائن کیا تھا، نیب نے سارا جو کچھ کمرہ بنایا سب کچھ کیا، وہ چھوڑ دیں. 2 گھنٹے 10 منٹ کی پیشی، 44 قسم کے سوال، 4 سوالوں کے جوابات تسلی بخش نہیں. حمزہ سلمان کی بے تحاشا جائیدادوں کا پوچھا گیا، فرمایا میں اولاد کا ذمہ دار نہیں ہوں. ایک مرتبہ ایک موقع پر جب کچھ کاغذات دکھائے گئے تو ٹھنڈی آہ بھر کر بولے اللہ میری اولاد کو ہدایت دے. بیگمات اور اہلہ خانہ کے جائیدادوں اور ٹیٹیوں کا پوچھا گیا، کہا میں ذمہ دار نہیں ہوں. بھٹی صاحب ایک طرف کا موقف ہے نا، یہ نیب ذرائع بتا رہے ہیں، نون ذرائع کچھ اور بتاتے ہیں. نہیں آپ سن لیں ملک صاحب، یہ بھٹی صاحب کے سن لیں نہیں میں سنوں گا، لیکن ایک گارنٹی کے ساتھ میں نے آپ کو سنا ہے، میں نے آپ کو سنا ہے. دوسری بات ہم آپ کو روز سنتے ہیں بھائی. ایک سیکنڈ ٹھہرے، میں بھی روز سنتا ہوں. آپ میری بات تو سنیں، مجھ پہ اٹھایا ایک بات تو سنیں، ایک سیکنڈ سوال اٹھایا. میری بات نہیں تو آپ ملک صاحب آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ان کو سنیں گے لیکن پھر you also want a chance to respond نا. I will give you that. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، I'll give you a chance. That's a promise. آپ نے ایک سوال کا جواب تھا. اچھا بھٹی صاحب وہ بہت اصرار کر رہے ہیں، 10 سیکنڈ
सेकंड के लिए रुक जाएं। मैं आपके जितने सवाल हैं उनका जवाब देकर जाऊंगा, बट आपकी गारंटी के साथ कि जिस एक सिर्फ इतनी सुन ले, देखिए आप भाई हैं हमारे, हमें वो नहीं है। आप सिर्फ, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये जो अभी आप ये जो शेरो शायरी में सुन ले, अभी जो आप ये मरसिया पढ़ने लगे हैं शेरो शायरी के, आप जो अभी एक रिदम बनाने लगे हैं कि ये है, अब आप वसीम मुझे एक गारंटी दे दें, वो क्या? इस पूरी मरसिया निगारी का जवाब लेकर जाएंगे आप। मैं आप आई विल गिव यू चांस टू रिस्पॉन्ड। और शहबाज भाई, मैं आपको ही पूरा टाइम दूंगा, लेकिन जरा मुझे थोड़ा एक्सक्यूज कीजिएगा, मैं जवाब लेके फिर आता हूँ। मुस्कुरा रहे हैं शहबाज गिल साहब, इज हैविंग अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस। जी भट्टी साहब, आप कहना कंप्लीट कर लें। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जब आप, यानी जिस पे उनको गुस्सा आया मलिक साहब को, वो ये था कि मैं कह रहा, जब एक सियासतदान कहता है कि धैले की करप्शन नहीं की, उल्टा लटका दें, कब्र से निकाल के खंबे पे लटका दें, मुझे सजा दे दें, उसके बाद वो गिरफ्तारी के लिए तैयार होता है, उसके बाद उसको नैब बुलाता है, नैब में पेश नहीं होते 4-4 मरतबा। चलो ठीक, अच्छा कहा गया कि बेगमात किया अहले खाना का, तो उन्होंने कहा कि हालांकि इलेक्शन गोशवारों में डिक्लेयर किया हुआ है कि ये मेरी ज़ेर कफालत है, लेकिन उधर कहा कि मुझे कोई पता नहीं। 60 लोगों का पूछा गया जिन्होंने पार्टी फंड दिए मुबैना तौर पर, और मुलाजमीन के नामों पर अकाउंट खुले हुए हैं जो उनमें जाते हैं और आगे जाते हैं। फरमाया उन मुलाजमीन से पूछ ले। फिर उन्होंने ये नैब का मौक़िफ़ है ना भट्टी साहब, जो आप बता रहे हैं कि नैब जरा ये बता रहे हैं, इसके बिल्कुल नैब जरा भी बता रहे हैं, ये छप चुका है, ये आ चुका है, इसकी तरदीद शहबाज शरीफ साहब ने नहीं की, ये पहले दिन से है, पहले दिन से ये 7-8 मरतबा यही सवाल। अच्छा, फिर उनको पूछा गया कि आपने जो टीटियां आई, मंजूर फेरी वाला, महबूब, वो जो पापड़ फरोश, और जिनके पासपोर्ट नहीं बने, वो दुबई लंदन से कैसे टीटियां भिजवाते हैं? सही है। उन्होंने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे पूछें जिन्होंने पासपोर्ट नहीं बनाए हुए। फिर उनसे पूछा कि आपको वरासत में क्या मिला, आप खुद अमीर कैसे हुए? फरमाया मुझे वरासत में औसफ शरीफ से मिला। उन्होंने कहा आपको तो 2009 का ये वरासतनामा है, इसके अब 2009 में आपको रमजान शुगर मिल मिली थी एक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ये कंपनियां, अब ये मिलें, अब ये असासे, ये क्यों हैं? तो फरमाया ये मैं अगली मर्तबा अगली पेशी पर बताऊंगा। फिर फरमाया कि वो जो लंदन के डिटेल्स बताना पिछले किसकी, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं। आखिरी बात बदामी साहब, फिर कहा गया कि लंदन से 4 फ्लैट्स जो आए वो आपने कहां से लिए? तो कहा कि वो बैंक से लोन लिया था और दोस्तों से कर्जा लिया था। तो फरमाया अच्छा बैंक से लोन, उन्होंने कहा कि आपको पता है मैं कागजात कैसे लूं, वहां तो कोरोना फैला। अच्छा, उन्होंने कहा दोस्तों किन से कर्जा लिया था? हाँ, कहते हैं याद नहीं आ रहा किन दोस्तों से लिया था। हाँ, एक अनिल मुसरत याद आ रहा है जिससे मैंने कर्जा लिया था। सही है। फाइनेंशियल रिपोर्ट सामने रखी, 20 करोड़ की मशकूक ट्रांजैक्शन सामने रखी, फिर इसके अलावा ये सारी। अब बात ये है, आप मुझे बताइए, आपने बात करी, अब ये बताएं, वो ये कह रहे हैं कि आज भी जो वारंट गिरफ्तारी दिखाया गया है उस पर तारीख दर्ज थी 28। इसका मतलब ये है कि गिरफ्तारी का उनकी अदम पेशी से ताल्लुक नहीं था, पहले भी पेश होते रहे थे लेकिन गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो गिरफ्तारी का अदम पेशी, अदम तामुन से ताल्लुक नहीं था, वो तो तारीख आज भी 28 तारीख की दर्ज थी उनकी वारंट गिरफ्तारी पे। देखिए 28 ये 2 जून का उनको बुलाया गया था ना, 2 जून को नैब ने बुलाया था कि नहीं बुलाया था? पेशी थी कि नहीं पेशी थी उसके? जी बुलाया था सबको। अब ये छोड़ बुलाया था, तो आज उन्होंने पेश होना था कि नहीं पेश होना था? सिर्फ सिंपल सी बात, 2 जून को पेश होना। किसने कहा गिरफ्तार करना? तो गिरफ्तारी तो अभी बाद में नैब ने की नहीं की, इसका नैब जाने और वो जाने। मैं तो कहता हूं कि जिस गिरफ्तारी में तारीख डली हुई है ना 28 तारीख की, और इससे पहले ये होता रहा है ना कि जो लोग बाकायदगी से पेश होते हैं उनको भी नैब उठाता रहा है। खुद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये कहता रहा है कि भाई आप क्यों उठा लेते हैं? अगर आपको लगता है बंदा भाग जाएगा, ICL में नाम डालो, उठा क्यों ले? तो रेफरेंस से पहले और उससे पहले तो इनको पक्का यकीन था कि ये उठा लिया जाएगा जब ये अगर पेश हो जाते, तो पक्का यकीन था। इनको तो था ना, नून के लोग तो कह रहे हैं यकीन था। मैं बिल्कुल बता, अब अगर यकीन है ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ है, तो वो जाने और वो नैब जाने। मलिक साहब मेरी गुजारिश है, मलिक साहब मेरी गुजारिश है, मलिक साहब एक मिनट, मुझे लेट मी ब्रिंग
शहबाज गिल साहब इंटू डिस्कशन, और ब्रेक के बाद मैं आपसे शुरू करूंगा ताकि आप आराम से भट्टी साहब की बात का जवाब दे सकें। आप 2 लम्हों नहीं एक सेकंड मैं सर एक सेकंड मुझे डिस्कशन में तो लाने देना शहबाज गिल साहब को, ब्रेक के बाद आपसे शुरू मेरी करूंगा। बात तो सुन लेना। मैं गिल साहब से खुद रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, भाई है मेरे, इतनी मुझे लीनियंसी कर। भाई क्या आप ये लीनियंसी देने को तैयार है शहबाज गिल साहब? चूंकि राइट है आपका, अब आप पूछ रहे he is being very kind to you, I am grateful शहबाज गिल। मैं भी अपना सारा टाइम दे रहा हूं मलिक साहब को। तो फिर मैं भी टाइम दे रहा हूं। अच्छा सर सुन ले, अब मेरी भट्टी साहब सुन ले, देखें गुजारिश है। अच्छा देखिए सर, मैंने आप एक रेटरिक है, मुझे उस पर एतराज नहीं है, लेकिन कुछ बातें हकाइक हैं और उन हकाइक से सरफे नजर करना मेरा मुद्दा नहीं है। मैं ऑनेस्ट टू गॉड, मैं कतई तौर पे कोई ऐसी बात जो मेरे ट्रू नॉलेज में नहीं है मैं आपके साथ नहीं करूंगा। ठीक है, सही है। देखिए जो आपका ये नैब का सवालनामा मेरे सामने है, सही है। जिन 44 सवालों की आप बात करते हैं उनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो शहबाज साहब के अपने एसेट्स के मुतल्लिक थे उन्होंने उनको जवाब दिया। अब अगर एक एसेट कंपनी के अरेंजमेंट में है तो उनका राइटफुल आंसर था कि मैं कंपनी के अरेंजमेंट के जवाब मैं नहीं दे सकता। अच्छा, तो कंपनी के अरेंजमेंट के जवाब हैं जो कि FBR में जवाब दिए जा चुके हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास डिक्लेरेशंस की सूरत में मौजूद हैं, और ये उसका रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड हमने सबमिट किया, कवरिंग लेटर्स के साथ किया, हर क्वेश्चन के जवाब के साथ लगा कर दिया, किसी एक जवाब से शाये अवे नहीं किए। फिर दूसरी बात मैं आपसे कर दूं कि जहां तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि आप कहते हैं कि जी बेगमात के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई 2 प्रॉपर्टीज़ और असासे इस हद तक, तो अपना भट्टी साहब रमज़ान शुगर मिल का एसेट उनकी इनहेरिटेंस में है। शरीफ फीड मिल्स 2004 की बात है, जब वो आप ये 2008 से ऑनवर्ड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो वो एसेट उनके उससे पहले का वो उनका डिक्लेयर्ड एसेट है। सुलेमान शहबाज की जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है उसकी 15 बिलियन की इनहेरिटेंस वैल्यू है जो ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा। मैंने शहजाद अकबर साहब से जिनके पास आपके पास भी नैब की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आती है, अचंभे की बात है कि उन्होंने नैब ने वो इंफॉर्मेशन जो कि एक एब्सोल्युटली उनके ऊपर इस चीज़ की पाबंदी है कि अदर देन कोर्ट, लेकिन उसको ड्रम बीट किया जाता है, मीडिया पे लाके प्रोपेगेंडा किया जाता है, हमें एतराज़ नहीं। शहजाद अकबर जो है पॉलिटिकली कंट्रोल करते हैं, हमें एतराज़ नहीं। वो कैबिनेट मेंबर हैं और हम उनसे पूछने का हक रखते हैं कि नैब के कौन से कानून के तहत वो इन्वेस्टिगेशंस को कंट्रोल करके और मीडिया के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कि एब्सोल्युटली डोमिनियन है या नैब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज की या कोर्ट के अंदर। पॉइंट टेकन, ठीक है, पॉइंट टेकन। सारे कवानीन जो है वो तब्दील करने का बेड़ा आपने उठाया। चले, अब मुझे ब्रेक लेने दे शहबाज के, ताकि मैं आपसे ही स्टार्ट करूं।